Ahora sí, familia de GOATs. Hoy tenemos dos invitados especiales y bueno, voy a dejar que una de nuestras invitadas especiales hable. ¿Cuál es la canción especial? Eh, ¿Cuál es la canción de Monir, chicos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál era la canción de Monir? Es que se me olvidó el nombre, que era como algo. Aquí está, Baby, que yo te voy a... Ajá, ajá, esa pone. Aquí está. Ajá, ahí está. Tenemos a nuestra gran ambasador aquí presente porque nos va a dar la bienvenida de nuestro invitado especial. Nuestro invitado original, la llamada no pudo estar porque él como va para nuestro gira especial en Paraguay, pero tenemos a una persona asombrosa, así que amor, haciendo los honores. Así es, familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por acá los saluda Caro Cruz, súper feliz de la persona que tenemos invitado especial la mañana de hoy. Imagínense la hora que es en Dubái y está completamente al servicio para hacer esta increíble llamada. Faltan pocas personas para llegar a las 500 personas, así que yo quiero que reventemos este chat de muchos corazones, muchos corazones morados y pongamos We Are Big, We Are Big, We Are Big, porque definitivamente desde hace más de 4 años que nos abrieron las puertas de esta oportunidad, es un líder al servicio, un líder presente, visible y que siempre está para ayudarnos. Así que él nunca se ha negado una llamada, siempre ha estado ahí, siempre ha estado apoyándonos, siempre ha estado dándole soporte a nuestra comunidad, a nuestra organización, siempre está edificándonos y yo sé que el cariño es mutuo de nosotros hacia él y de él para nosotros, para estar hoy incomodándose desde Dubái haciendo esta llamada de lujo, este increíble ad live completamente en vivo, en donde nuestra querida próxima diamante Laura González nos va a hacer de traductora para que él nos pueda, obviamente, dar una mentoría de lujo. Así que yo quiero que, por favor, todos ustedes pongamos muchos 7, muchos corazones, muchos We Are The, para recibir al gran Monir Islam, que está completamente listo para reventar esta llamada. Welcome, boss. Thank you, Lau. Gracias. Thank you so much for inviting me. I do look a bit tired because I am, because we're fasting here and everywhere around the world, actually. So my energy is a little bit low, but there are so much positive energy in this group. I can't help but be excited for you guys and be on this call with you. Muchas gracias a todos. Realmente me van a ver un poquito cansado porque de verdad estoy, pero mis niveles de energía están arriba. Estoy muy emocionado de estar acá y tengo un montón de cosas que les quiero compartir aquí el día de hoy. Is there any way I can pin the video so I have my video on so I can have the screen on the screen? Can I pin it because it doesn't allow me to do it? One sec. Okay. One sec. Okay. Asdru, ¿será que le podríamos poner de anfitrión a Monir para que pueda Got it. I did it. pinar It's okay. video? It's okay. It's okay. Okay. No problem. Ya está listo. Okay, perfect. Well, guys, there are almost 500 people on this call, so good morning to everybody. It is a very early morning for you guys. It is evening for us here in Dubai. But nevertheless, I am really excited to be here amongst you guys because I know you are one of the most energetic group we have here in B. Buenos días para ustedes, son prácticamente 500 personas aquí en la sala. Yo sé que es bien temprano para ustedes, pero bueno, acá en Dubái ya son casi de noche y estoy muy contento porque sé que son uno de los grupos más energéticos de todo VIP. And what I love about you guys is that you guys have a phenomenal lineup of leadership you have in your organization, in your upline structure. You guys have a phenomenal, some of the best leaders in the industry you guys have with you guys running with you. Y algo que me encanta de este grupo es la fenomenal línea de liderazgo que tienen y tienen que estar realmente conscientes de esto, de que tienen una de las mejores líneas de liderazgo, no solo de la empresa, sino que de la industria. Some of them are already diamonds and above, and some of you are on the way to become a diamond.
Muchos de ustedes ya son diamantes, pero muchos de ustedes están en camino a ser diamantes. But I want to especially congratulate the leadership of Caro and Asdru because they have been the most consistent leaders I have seen from literally day one. No matter how much money they made, no matter the results, they always stayed humble and stayed on the ground and constantly grinding with you guys. Pero realmente quiero aprovechar y felicitar a Carolina y a Asdrúbal porque son de los líderes más consistentes que pude tener a mi lado desde el día uno. No importa los resultados que hayan tenido, no importan el dinero que se hayan ganado, ellos siempre están en la cancha y eso es algo que yo admiro. And trust me when I say it, over the last almost 6 years in B, I have seen so many leaders literally retired after they were making 60, 70,000 a month. They retired, they're making retired income. But these guys, they could retire, but guess what? They love you guys. They love what they do. They love this industry. They love B. And this is why they get excited every single day to run with you guys and still have fire in their belly to be excited every day with you guys. Y créanme cuando les digo, yo he visto muchísimos líderes retirándose, jubilándose, haciéndose las 6 cifras, las 7 cifras, pero Carolina y Asdrúbal haciéndose todo ese dinero, amando esta industria, amando el equipo, amándole a ustedes, continúan trabajo, sencillamente no se pueden retirar, no pueden parar de trabajar y continúan en la cancha por ustedes por todos esos motivos. And now I know you guys have access to them very frequently, but trust me when I say it, there are people who wish that they could have access to them because you guys are part of their team. They're so easily accessible for you, but they are not accessible for other people that they wish that they could have access to them. So be grateful, guys, that you have phenomenal leaders. Oh, never take it for granted and run with them every single day because they're fired up and you should be more fired up than them all the time. Y créanme, yo entiendo que ustedes a veces no dimensionan lo que tienen porque ellos son líderes muy accesibles a ustedes porque son parte de su equipo, pero hay un montón de personas que les encantaría tener la oportunidad de trabajar con ellos, de tener acceso a ellos, pero no lo pueden tener. Entonces deberían ser agradecidos por tener acceso a ellos, deberían estar cerca de ese fuego, de poder trabajar con ellos, siempre ser agradecidos y estar siempre humildes y poder aprender de ellos realmente. Now, that being said, who is excited for this upcoming event that's coming up, hosted by your leadership in Paraguay? Who is excited about that? Y esto siendo dicho, ¿quién está emocionado por los eventos que se vienen? ¿Quién está emocionado por el evento que se viene en Paraguay? Now, let me tell you guys something, okay? It's very normal that I do tours and I do go around and do these international small events around the world. Okay, this is my job. This is what I've always been doing over the last 5-6 years. Y déjenme decirles algo, es bastante normal y común que Monir haga estos eventos, que Monir haga estos tours. Es muy normal porque es mi trabajo, para eso me pagan. But when it comes to the CEO of the company, Moin, because he has so much responsibilities, because he has so much to do, and I swear, every day he is so busy, he is so committed, he literally has no time to go and do events. Pero hablando de Moin, siendo él el CEO de la compañía, él siempre está tan ocupado con tantas responsabilidades que literalmente él no tiene tiempo a hacer eventos, él no tiene tiempo a hacer giras. He was invited by the Italian team in Italy so many times to go do an event. He has been invited by the guys in Colombia to come and do an event. He has been invited by the guys in Denmark to come and do an event. Listen, he has no time and he wasn't going anywhere because everyone that asked him, he said, look, I'm very busy, but I'll let you guys know very soon. Y quiero que entiendan, él fue invitado por el equipo de Italia muchísimas veces, le invitaron las personas de Dinamarca, le invitaron también las personas de Colombia y él siempre estuvo diciendo,
realmente estoy muy ocupado, no tengo tiempo, pero les voy a avisar cuando pueda. I don't know how, but Caro and Asdru managed to convince Moin to come to Paraguay. Yo no tengo ni idea cómo hicieron Carolina y Asdrúbal para convencerlos de llevarle a Paraguay. I know these guys are very persuasive, okay? But I don't know how they convinced Moin to come all the way to Paraguay, okay? It's not in Europe, okay? It's all the way to Paraguay. He's coming over. When I saw the poster and when I saw Moin going Paraguay, I'm like, Moin, I've been trying to get you to these countries for this whole time. You always say you have no time and now you're going Paraguay. I couldn't believe it, okay? Honestamente, ya sé que Carolina y Asdrúbal son muy persuasivos, pero cuando yo vi, yo ni siquiera pude creer. Incluso le dije a Moin, te invitamos a Europa, o sea, países cercanos, y ahora te vas a tomar un vuelo y llegar hasta Paraguay. Yo no lo podía creer. He took a pause and then he said, I don't know myself, but I've been convinced that these guys in Paraguay need me to come and I have to be there. Yo sencillamente tomé un impulso, un instinto. Me dijeron que esta gente de Paraguay realmente necesita que yo esté allá y yo voy a cumplir y voy a estar allá para ellos. Now, let me give you guys some significance of the level of understanding you can have, and so that you understand the importance of Moin coming to Paraguay. Les quiero dar significación, importancia y conciencia de lo que significa la ida de Moin a Paraguay. It is not about what training he's going to do. I don't know what training he's going to do. It is not about the information that he's going to share. I am very sure that he's going to share a lot of valuable information. No es solamente sobre el entrenamiento que él va a dar allá. Yo no sé qué entrenamiento va a dar. Ni siquiera es sobre la información que él va a dar, porque sinceramente yo sé que él va a dar mucha información relevante. I don't know what kind of mentorship you're going to receive, because I'm pretty sure that if you have time and question to ask him, I'm pretty sure you're going to receive a lot of wisdom. This is what I define Moin with, one simple word. And if I define Moin with only one word, is a man with a lot of wisdom. Lo que quiero que entiendan es que lo que les va a transmitir Moin es sabiduría. Si yo tuviera que definir a Moin con una sola palabra, es esa. Moin es una persona con demasiada sabiduría. And no, it's not because he's the smartest person in the world. It's not because he's extremely smart. No, he's an extremely dedicated and a hardworking individual who's passionate about growth, of constantly leveling up. Y no es porque él sea una persona de las más inteligentes, es porque él es una persona demasiado dedicada, apasionada por el trabajo y apasionada por el crecimiento y constantemente trabaja duro. The level of knowledge that he has, the level of leadership that he has, the qualities that he has, I promise you that he have outgrown the company's growth. He has outgrown the company's growth as a CEO. Like his level of wisdom, the man that he has become today, the level of wisdom that he has, the skills that he has, the way he leads the organization, the whole corporate. He is $1 billion CEO. We haven't done $1 billion yet, but he is $1 billion CEO. Quiero que entiendan algo. Todo su liderazgo llevó a la compañía a donde está. Él es una persona que ya es un CEO de una compañía del billón de dólares. Todavía no llegamos a ese billón de dólares, pero todo el conocimiento que él tiene, todas las habilidades que él tiene, él ya es esa persona. Todavía no llegamos a esa cifra, pero él ya se convirtió en esa persona del billón de dólares.
Yes, as a company, we have paid out hundreds of $millions in commission already. Okay, hundreds of million, not 100 million, not 200 million, but on the way to pay out $300 million in commission. So we're not a small company, we're not an average company, and he's definitely not an average CEO of a company. Quiero que entiendan algo. Vi ya llegó a pagar cientos de millones de dólares. Nosotros no somos una compañía normal. Vi no pagó 100 millones de dólares, ni siquiera pagó 200 millones de dólares en comisiones. Estamos camino a pagar los 300 millones de dólares en comisiones. Quiero que entiendan que no somos una compañía promedio. But it is not about the fact that, oh, it's just more incoming. It is about you understanding that a CEO of a hundreds of $1 million company coming over to your country, okay? A CEO who have so much of values to give, a CEO of a company that you work with that potentially will reach to $1 billion company one day, a CEO with that level of magnitude is coming to your country in Paraguay. Quiero que entiendan que no es que, oh, viene Moin, sino que es Moin, el CEO de una compañía que paga millones de dólares, una compañía, el CEO de una compañía que está camino a ser una compañía que paga billones de dólares en comisiones, una persona, el CEO de una compañía que tiene ese nivel de liderazgo, una compañía en la que vos trabajás, esa es la persona que está viniendo. And so you need to know how to promote this event. Entonces, vos tenés que saber cómo promover este evento. You need to know how to promote the person that's coming to this event. Vos tenés que saber cómo promover a la persona que viene a este evento. And so if you don't know how to do that, guess what? You are not going to have a lot of people in that event as you should. Porque si no sabes cómo hacerlo, no vas a tener la cantidad de personas que deberías tener en ese evento. Number one rule of inviting people to an event is that you gotta get so fired up like you had 20 Red Bulls, okay? This is the number one rule of inviting people, that you gotta be so excited about the event, like your idol, the best person that you could possibly want to meet is coming to that event. Okay, that's how you gotta be excited. Deberías, la regla número 1 para invitar a las personas es que vos deberías estar súper, súper emocionada con este evento, o sea, como si la mejor persona del planeta venga a ese evento. Vos deberías estar emocionado y transmitir esa energía a la persona a la que vas a invitar. You need to have targets. You need to have goals written down. How many people you're gonna bring to this event? You gotta treat this like it's a Paraguay convention, okay? And that's how you gotta treat it, because Moin doesn't show up to any events. He only shows up to big conventions. So you gotta treat this like it's a convention, and you gotta invite people like it's a convention with a little price. They get to come and experience and get to hear from a CEO of a hundreds of $1 million company and a billion, potentially $1 billion company soon. Ustedes tienen que tratar esto, invitar a las personas como si fuera una convención, porque realmente prácticamente lo es, porque Moy no se va a unos eventos cualquiera. Tienen que tratarlo como es, invitar a las personas a donde va a estar un CEO de una compañía que está haciendo posiblemente camino a ser una compañía de una compañía que paga billones de dólares en comisiones. Right. So, and it's very, very important that you guys understand that, you know, it's not about what Moin is going to say at the event. It's not about the level of mentorship, because he is my mentor. Okay. He's the person who helped me to be the person that I am today in regards to my growth, in regards to what I have done in so many different areas. He is literally a mentor of mentors. So a lot of people don't have opportunity to speak to him for 5 minutes. But guess what? I've been fortunate enough to speak with him throughout my whole life and learn from him throughout all these years. But when you guys are gonna have the little moment with him, this precious moment, use it wisely.
If you guys can put together a leadership dinner, use that wisely. Ask good questions and try to get answers that will help you guys and help your growth. Quiero que entiendan que no se trata de que él venga, sino que, y ni siquiera se trata de los entrenamientos, porque les soy muy honesto. Moin es mi mentor, él es la persona que me llevó a ser la persona que soy hoy. Es una persona que les va a llenar de sabiduría y les soy muy honesto. Esos pequeños momentos que van a tener, si tienen 5 minutos con él, aprovechenlo de manera sabia, háganle buenas preguntas. En la cena de liderazgo, úsenlo de manera sabia, porque no muchas personas tienen acceso a este nivel de conocimiento. Tengan metas también de cuántas personas van a llevar a ese evento. Aprovechen cada momento. Okay, guys. So look, today I have a small topic that I prepared for you guys. Of course, I wanted to talk about this event so that you guys understand the importance of Moin coming down. He doesn't just go to any events. He's coming to your event in Paraguay. So make it significant, make it special. Bring a lot of people over and make those days count that he's there, okay? Escuchen, obviamente tengo un tópico del que les quiero hablar hoy, pero tendría que hablar de este evento porque Moy no va a ninguno. Entonces, háganlo especial, háganlo significante, lleven mucha gente, hagan que esto realmente cuente y de verdad aprovechen este momento porque esto no pasa. So today's morning mentorship, I want to give you guys some values, okay? I want to give you guys some values that will help you guys in the remaining of 2024. Hoy les quiero agregar un poco de valor que yo sé que les va a servir para este 2024. Okay, so drop a number 3, guys, if you are ready. If you guys are ready to take down some notes, if you guys have some pen and paper and you're excited about this day, today going to be one of the most productive days that you ever had throughout this cycle. So let's drop a number 3 and show that you guys are ready to commit today and start one of the best days ever. Escriban un número 3 en el chat si están listos para recibir mucho valor y hacer que este viernes sea uno de los días más productivos y hacer que realmente este viernes cuente. Escriban un 3 si están listos. Here's the thing, okay? There are 4 kind of people will never succeed. There are 4 kind of people that will never make it, okay? And you need to know which are those categories, who they are, what they look like. And if you see yourself in one of them, just know you're in the red zone and there's a chance that you won't make it. Hay 4 tipos de personas que nunca van a llegar al éxito. Yo les voy a contar cuáles son los 4 tipos de personas que nunca van a llegar al éxito y quiero que veas si vos te identificás con alguno de ellos para salir de ese camino. And there is a saying, your attitude defines your altitude. How far you're going to go, how high you're going to fly will depend on your attitude. So when you see something, how do you look at it? It's very, very important. Tu actitud va a determinar tu altitud. Qué tan lejos vas a llegar depende un montón de cómo vos te ves. Esto es muy, muy importante. So when you look at a challenge, or when you look at a situation, or when you look at a negative thing about yourself, do you look at it and get scared? Or do you say, I'm going to be the one who's going to change things around? How I am today, I will not be like this. I'm going to get better. I'm going to change that attitude. I'm going to change the way I do things so that I can get to my destination where I truly want to be. Cuando vos ves algo en negativo, cuando tenés un desafío, ¿cómo mirás eso? Decís realmente, Dios mío, ¿me voy a quedar así? O decís, yo voy a ser la persona que va a cambiar las cosas. Yo voy a ser la persona que va a cambiar esta situación y voy a realmente dar una vuelta a esta situación. ¿Cómo ves la situación? All right, so you guys ready? Number 1, okay? There are 4 kind of people that will always fail. Number 1, the undecided, the people who cannot make up their mind. Las personas que no pueden, sorry, I have a wrong connection. Can you say again? The undecided, the people who cannot make up their mind. Las personas que no se pueden decidir, las personas que no pueden tomar, las que no pueden tomar una decisión, esas nunca van a llegar a donde quieren llegar. Do you know the kind of people? Do you know the kind of people who just can't make a decision?
ese tipo de persona que sencillamente no puede tomar una decisión. Have you met people like that? Yes or yes? ¿Ustedes conocen ese tipo de personas sí o sí? Pongan, Right? How many of you guys have met people like that just can't make up their mind? Okay, and you give them time. The more time they take, they just don't know what they want. y ustedes le pueden dar más tiempo a esas personas, pero sencillamente no saben lo que quieren, no pueden tomar una decisión. And usually, the people who don't know what they want cannot make up their mind. Y las personas que realmente no saben lo que quieren no se pueden decidir. And guess what? The people who don't know what they want, guess what happens to them? Other people who know what they want hire them to build for the things they want. ¿Y saben qué pasa con las personas que no saben lo que quieren? Otras personas que sí saben lo que quieren les contratan. Okay, so a dead fish in an ocean will always go with the flow. They will never have their own proper direction in life. Y quiero que sepan algo, los pescados, los peces muertos en el mar siempre van a ir con la corriente, nunca van a tomar su propia dirección. So you cannot be a dead fish in the ocean and make it. It's not possible. Entonces, vos nunca puedes ser un pez muerto en el océano y lograrlo, no es posible. All right. So, number one, the beginning of all success is the desire of knowing what you want. Okay. You got to decide. You got to decide what you want. And then from there on, everything else begins. Entonces, lo primero que tenés que hacer para lograr lo que uno quiere es saber lo que querés. Todo empieza desde ahí. Until you make a decision, nothing is going to begin. Far from changing anything, you won't even begin. Para que algo cambie, tenés que tomar una decisión. Antes de que vos decidas, nada va a ocurrir. So how many of you have decided to come to the cruise? Okay, drop a number 3 on the chat. Drop a number 5 on the chat. 5 if you have decided that you're going to be on the cruise. Entonces, pongan un 5 en el chat. ¿Cuántos de ustedes decidieron venir al crucero? ¿Cuántos de ustedes decidieron venir al crucero? Right? And how many of you have decided that you're going to be at the next convention in Medellin? Right? Drop a number 6 on the chat if you have decided that you're going to go. You can't be if or but. It can't be I'm thinking about it. No, you got to decide. ¿Cuántos de ustedes decidieron ir a la convención de Medellín? Pongan un 6 en el chat. ¿Quiénes ya tomaron la decisión de estar en Medellín? No están pensando al respecto, ya decidieron How estar many allá. of you guys, how many of you guys have decided to go diamond, right? That you decided, you made a decision and you said, I'm going to be a diamond. Drop a number 1 on the chat if you have decided to go diamond. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron la decisión de realmente volverse diamantes en la compañía? Pongan un número 1. ¿Cuántos tomaron esa decisión de ser diamantes? Okay, awesome. Now, number 2, okay? Number 2, the second kind of people that will fail are the unlearned people, the people who repeat the same mistake over and over again and never learn from their mistakes. El segundo tipo de persona que nunca va a lograr el éxito es la persona que no aprende. El tipo de persona que repite su error una y otra vez. Or the people who are not willing to learn new skills, who are not willing to learn new strategies, who are just comfortable being in their comfort zone. And so therefore they don't want to learn new things. They don't want to challenge themselves. El tipo de persona que no está buscando aprender nuevas estrategias, nuevas habilidades, que nunca está buscando salir de su zona de confort. Entonces nunca aprende nada nuevo. Question yourself, are you someone who embraces challenge or are you someone who runs away from challenge? Because if your mindset is always running away from challenge, you are never going to grow. You're never going to achieve your dreams. The only way you're going to achieve your dreams if you challenge yourself, because through challenges brings in changes. Entonces, si vos sos el tipo de persona que estás huyendo a los desafíos, huyendo a salir de tu zona de confort, nunca vas a llegar a donde querés llegar, porque la única manera de realmente cumplir tus sueños es pasando por esos desafíos.
Number three, the unfocused people. The people who cannot focus on a simple object. They cannot focus on the goal. Your leadership set up a game plan, a goal setting for you, but you just can't focus. You always get distracted with other things. El tercer tipo de persona que nunca lo va a lograr es la persona que no se puede enfocar en algo. Hay personas que los líderes le ponen las metas, pero que esas personas sencillamente no se pueden enfocar. The people who get distracted by shiny objects. Another company launched yesterday. There's a new company reaching out to me. There is this new deal. I don't know about any companies. I don't know about any new company. I don't know about this guy and that guy launching company. I don't care. For me, the only thing I know is B. The only opportunity I understand is B. The only best company in the world exists is B. The only best opportunity in the world exists is B. This is all I understand and this is all my focus. Es la gente que básicamente se distrae por cualquier cosa, incluso por objetos brillantes. Ay, que salió la nueva compañía, y le soy muy honesto, yo no conozco de ninguna nueva empresa que haya salido, yo no conozco de ningún nuevo plan de compensación que salga, porque la única compañía que yo conozco es Vi, la mejor compañía que existe es Vi. Yo no conozco ninguna otra cosa, estoy The enfocado. unfocused people never lead with integrity. They say one thing, they do something else. Okay, they can't stuck with what they can't stick with what they say, and so they always do things based on their emotion. Okay, they're completely driven by emotion. They have no game plan. They have no strategy. They're always bouncing from one place to another place. This thing doesn't work. Let's go try the next thing. Y este tipo de gente nunca se compromete con nada porque no cumple sus palabras. Está saltando de una compañía a otra, siempre buscando, pero nunca tiene una estrategia, nunca tiene un juego, nunca tiene una estrategia. Siempre está saltando de un lugar a otro. And finally, number four, the unexcited people. The people who are always low with energy. I don't like sitting around people with low energy. They suck out of my energy. And that's why I love being around with people with high energy, because high energy is what elevates my motivation, elevates my energy, elevates my work ethic, elevates my vision. Okay, I love being around with high energy people. El cuarto tipo de persona que nunca va a lograr es la persona que tiene la energía baja. A nadie le gusta estar con personas que te chupan la energía. Por eso yo amo estar con personas que son, que tienen la energía alta, la persona que me motiva, la gente que me eleva la energía para arriba. You see, being excited is a state of mind. We don't have perfect days. There is no perfect days, but we make the perfect days. We decide to make a perfect day out of a complete shit day. Okay, we decide because we know our dream is far worse than our crappy day that we're going through today. And so therefore, we're going to put ourselves in the right state of mind to get into the action mode, because only if we're excited, we can take the most action. As we take the most action, we're going to have the most results. Miren, estar emocionados y estar motivados es un estado mental. No tenemos días perfectos. Sencillamente tenemos que ponernos en ese estado mental en los días donde las cosas no nos salen bien, porque sabemos a dónde vamos a llegar y ahí tomamos acción. Y cuanto más acción tomamos, sí vamos a llegar a donde queremos estar. Y la única manera es estar en el estado mental correcto. So here's my encouragement to you guys. Okay, number one, you gotta have a tunnel vision. You gotta set your vision in whatever you're trying to achieve, and you gotta go all out with an action plan. Be excited, be fired up every single day. Plan the work the plan. Plan the work the plan every single day until you're diamond. Entonces, mi consejo para ustedes es, primero que nada, planear el trabajo, o sea, tener un plan y trabajar el plan, estar todos los días emocionados y perseguir la visión que tienen. And you gotta have an unconditional belief in your leadership, knowing you have the best leadership in the world, the best mentors in the world. You gotta have unconditional belief about the company, the best company in the world, the best compensation plan in the world, best products in the world, best founders in the world. You gotta know you're at the right place at the most perfect company you could be in.
y van a tener una creencia incondicional en el liderazgo que tienen, porque tienen el mejor liderazgo del mundo, están en la mejor compañía, los mejores productos, tienen el mejor plan de compensación. And most importantly, you gotta believe in yourself, guys. You gotta believe in yourself because this world is full of doubters, okay? That sometimes you'll have nobody believing in you, and you just need one person, yourself. You need to believe in you before someone else believes in you. And that's how it works. So make sure to believe in yourself, go all in, make it happen. You're part of the best company in the world. The Paraguay event is gonna be on another level, and I'll see you guys all very soon. Thank you so much for having me, guys. Y por último, y lo más importante, crean en ustedes mismos. Vos necesitas una sola persona que crea en vos antes de que otra persona más crea en ustedes mismos y esa persona sos vos. Así que vayan por todo, go all in. Y realmente este evento en Paraguay yo sé que va a ser de otro nivel y va a llevar a todos a ese diamante. Así que yo creo que tenemos que poner muchísimos 7, agradecer a nuestro CBO, a Monir Islam, por haber estado con nosotros. No sé si siguen por ahí también Carolina y Asdrúbal. Y realmente, para cerrar la llamada, no sé si están por ahí Caro y Asdru, para pasarles el host. Un segundo, creo que ya no. Pero bueno, mis líderes, agradecerles un montón. Para mí fue un gusto estar con ustedes también. Ya tenemos realmente después de esta llamada la convicción de que estamos con el mejor liderazgo. Escuchar la Monida hablar así de Carolina y Asdrúbal a mí me llena de convicción de que realmente estamos en el lugar correcto, a hacer que las cosas sucedan, a accionar, estar en el estado mental correcto y ahora a hacer que las cosas sucedan como lo sabemos hacer.